Asyukan si na anay stage diari sa part nga gimawiran no o daadayoy hagdan diri sa unahan kay lisod ka ini agian. Asyukan si nagpractice rin tagsaka dia sa stage no ato lang gias if dia nga gitawag atong pangalan Champion Green Agila. Woo! Mao nang magpractice gyapon ta pagsaka sa stage no. Asyukan si dili practice sa cheerdads ang atong tuyo diri no kung dili mag-training ta. Asyukan si samtang nagkaduol nagkakapoy ang atong sayaw di ginato pasagdan ang atong kalihukan og sawa pagdugay ang atong workout ato nang gisugdan og sa inyong makit-an daghan kayo tagkauban mga batan-on mao ni sila atong kauban karon magpakondisyon. Asyukan si among workout day karon is interval 400 by 8 pero ang target time 110 pero first rep pa lang rapsuli nami kay kusog kayo ang time nakakuha mi sa first lap namo og 105 unya akong target time 1 minute and 10 seconds ra unta pero wa na koy nahimo nasugda na og kusog morning mahuman ang workout ani nga sakit gid kayo ang ginhawa kay nasugod sa kusog kaning 105 nga time sa 400 pang last lap ko naman unta ni pero nganong murag nabali unya ang among diskarte sa interval ang mulid puli-puli pero asyukan si duha na lang mi ana no kay gitas-an sa mga batan-on ang ilang rest kay narapsuli na gid sila binhod na daw kaayo ilang braso naminhod naman gyapon ning amoa pero ako lang gyapon gipadayon kay para ipakita sa ila nga ang importante aning workout og sa kalihukan is ang disiplina ang pagpadayon sa pagdagan bisag kapoy og ang imong kamot hawoy na kinahanglan gid nato na tanan suklan ang atong mabatian nga kasakit sa workout kay moog na ang atong ma-encounter pag abot sa dula na bahalag mohinay na imong dagan basta kay padayon ka i-apil gid natog paisog atong mentalidad pag abot aning dagan-dagan no kay moabot gid sa panahon nga moingon imong huna-huna nga kapoy na undang na hunong na pero dili day na tinuod no makaya pa man day natog dagan paingon sa finish line isa pa nga nakabutang sa atong huna-huna nga muratag na scam is kanang makafiltag kalibangon dayon pag abot sa finish line mawala ra dayon. Asyukan si 5 reps pa lang rapsuli nami no og gahilog nami sa among ginhawa. Asyukan si nibalik na pud daghan dia pero nagpabili ang isa grabe ka scammer bataa pero wa na nato nagipansin no og gibali-bali kay ang atoa dia makadaganta og ang atong ginhawa kay perte na yung hangaka pero padayon lang gyapon ta kay maanad ra gyapon ta ana og hapit naman gid ni mahuman. Mao pa ning 400 na ko nga workout diri sa sports complex nga mura gid kog makuyapan no og nahutdan gid kog kusog paghuman sa last reps kay wala baya kayo tay karga unya wala tay long run kay busy sa atong pagsayaw-sayaw wala kay nato na priority ang atong pagdagan. Mao gid ni nakagwapo pag mga batan-on imong mga kauban kay mainat gid ka ginukod sa ilaha grabe ka nga kondisyon gid bataa. Saludo ko sa inyo ha mga gigil pod kayo ni mang workout mga bataan no kay sa September 7 naman day ang ilang intramurals o gusto gid ni sila mulungtad og makakuhag time sa ilang event maong makigtigi gid na sila og kita pod nga gusto mo kusog mo sabay gid tani sa mga batan-on para dili ta mabiyaan kay samtang makaya kayanon gid nato og mo sabay gid ta sa ila kay ang kasakit aning dagan sa workout temporary raman pero ang kalipay og kalingaw nga imong batian aning pagukod-gukod sa ila permanente man og talagsa ra pud ta makasabay aning mga batan-on sa ilang workout mo nang ato pong suliton. Asyukan si last reps na namo ni sa 400 no og tulo na lang migagukod kana si Cedric nga batang kakaiba lahi ang iyang programa og sakit na gid kaayo ni sa ginhawa kay last reps na unya ang target nako mas malabuan pa ang among time adtong una namo nga lap kay para gid makita nga naa gid tay kaisog sa atong ginhawa og moupod ni ang atong last nga bala pang kick pang finish line nato ba og pang last blow nato no kung ang atong katigi dikit ra kay sa ato mo nang ato gining buhaton permi kay wa ta kabalo pag abot sa dula didto na dapit sa finish line ang tiniraha og asyukan si rapsuli gid media no og iya gid migdungo kay gaihilog pa mi sa among ginhawa kay ang among gabation pertig yung sakita o grabe gid kahawoy ang paa buntag pa sayo hurot na ang kapangyarihan naa para bay practice sayaw ani paghuman nahala unsaon na lang. Asyukan si nagtiniil na silang tanan pang cool down pang massage sa tiil kuno nahala lihok tao.